ഹൈദരാബാദിൽ പുഷ്പ 2 റിലീസിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് അല്ലു അർജുൻ. വൈകാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുമെന്നും అల్లు అర్జున్ പറഞ്ഞു. మొన్న మేము పుష్ప సినిమాకి ప్రీమియర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ సంధ్యా థియేటర్కి వెళ్ళామండి. అక్కడ అనుకోకుండా క్రౌడ్ టర్న్ అవుట్ ఎక్కువ అవటం వల్ల నేను సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసిన విషయం అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దట్ ఆ క్రౌడ్లో ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చారు. ఆ ఫ్యామిలీ కొంచెం దెబ్బలు తగిలినాయి. అండ్ ముఖ్యంగా ఒక లేడీ, ద మదర్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్, ఆవిడ రేవతి గారని, ఆవిడ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఆవిడ ఆ తొక్కి స్టార్ట్లో దెబ్బలు తగిలి ఆవిడ చనిపోయారని తెలిసింది. అది తెలియగానే మేము సుకుమార్ గారు మేమందరం మొత్తం ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ పుష్ప అందరం సడన్గా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఒక షాక్లోకి వెళ్ళాము. ఎందుకంటే అసలు ఇట్స్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకి మెయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి వస్తాం అనేది ఒక తెలియని ఆనవాయితీ లాంటిది. అండ్ ఇన్నేళ్ళుగా ఎప్పుడు జరగలేదు. సడన్గా ఇది జరిగేసరికి మేమందరం కూడా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యి చాలా షాక్లోకి వెళ్ళాము. അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു. അരുൺ, അല്ലു അർജുൻ്റെ ഒരു തിയേറ്റർ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റിൽ പൊലിഞ്ഞൊരു ജീവൻ ആ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് നടൻ. വിവരങ്ങൾ സുഹേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുഷ്പ 2 പ്രീമിയർ ഷോയ്ക്കിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് സന്ധ്യ തിയേറ്ററിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും അതിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും വിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലു അർജുൻ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നത്. എക്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു വീഡിയോ സന്ദേശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും. പ്രാഥമികമായി 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുമെന്നും ഉടൻ തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ നേരിട്ട് കാണും. ഭാവിയിലും എല്ലാ പിന്തുണയും ആ കുടുംബത്തിന് നൽകുമെന്നാണ് അല്ലു അർജുൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് 2 കുട്ടികൾക്കും ഇതിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ ചികിത്സാ ചെലവും താൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നതാണ് അല്ലു അർജുൻ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശരി, എന്തായാലും സംഭവിച്ചതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നായകൻ അല്ലു അർജുൻ.